Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je jedan od najprodavanijih low budget headsetova od proizvođača Redragon. Ovo su gamerske slušalice Redragon Ares H120, a sa svojom cenom od oko 15 € zauzimaju mesto na našoj listi Best Buy headsetova. Kompatibilne su sa skoro svim uređajima koji imaju 3,5 mm audio jack. Ovaj headset posjeduje mikrofon visoke osjetljivosti, a evo i kako on zvuči. Ovo je test mikrofona na Redragon Ares gaming headsetu 1.1, 2.2.2, 1.1. Jednostavan pristup kontroli jačine zvuka. Prečnik zvučnika je 40 mm, a sami jastučići su veoma mekani i udobni. Dužina kabla je 2 metra. Tačnu cenu ovog headseta možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru, a ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na najbolji gaming kanal.